बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने 8 क्लास की उर्दू की बुक स्टार्ट की हुई थी और लास्ट लेक्चर तक हमने इसके जो से फर्स्ट 14 लेसन हैं इनको कंप्लीट कर लिया था। उन वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम इसके जो से लेसन नंबर 15 है ये स्टार्ट किया हुआ था और इसके ये जो से अल्फाज, इसका मरकज़ी ख्याल, इसका खुलासा और इसकी तशरीहात जो सी हैं इनको भी कंप्लीट कर लिया हुआ था। इस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम आज इसकी मशक स्टार्ट करते हैं। इसकी मशक का पहला सवाल है, सवालात का मुख्तसर जवाब दें। यानी कि जो सवाल है इनके छोटे से जवाब देने हैं। सवाल है, दर्स अमल के क्या मायनी हैं। इसका जवाब आएगा, दर्स अमल के मायनी है अमल की दावत या अमल का सबक। इससे अगला सवाल है, शायर के मुताबिक हम जिंदगी के हर मरहले को किस तरह सहल बना सकते हैं। इसका जवाब आएगा, शायर के मुताबिक हम जिंदगी के हर मरहले को सहल बना सकते हैं, यानी कि आसान बना सकते हैं अगर हम सब मुत्तहिद हो जाएं और मिलजुल कर मेहनत करें, क्योंकि इत्तेफाक में बड़ी बरकत होती है। यह है इसका आंसर। अब इससे अगला सवाल है, मायूसियों में उम्मीद के नगमे किस तरह छेड़े जा सकते हैं। इसका जवाब आएगा, मुसलसल मेहनत करने और आगे बढ़ने से मायूसियों में उम्मीद के नगमे छेड़े जा सकते हैं। यह है इसका जवाब। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अमल के जोहर दिखाने से क्या मुराद है। अमल के जोहर दिखाने से मुराद ये है कि हमें अपने अच्छे अमल के ज़रिए टूटे हुए दिलों को जोड़ना है, क्योंकि दिल जोई करना ऐसी नेकी है जो उनसे मोहब्बत का बाइस है। यह है इसका आंसर। अब अगला सवाल है, आसमान को ज़मीन बनाने से शायर की क्या मुराद है। इसका जवाब आएगा, आसमान को ज़मीन बनाने से शायर की मुराद ये है कि हम अपने अच्छे और नेक अमाल के ज़रिए ज़मीन पर आसमान के सितारों की मानद, यानी कि सितारों की तरह चमक कर आसमान को ज़मीन बना सकते हैं। यह है इसका जवाब। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, मुदर्रज झैल सवालात के तफसीली जवाब दें। तो ये जो उनसे सवाल दिए हुए हैं इनके तफसील से जवाब देने हैं। अलिफ वाला है, इंसानियत की शान दिखाते चले चलो से शायर की क्या मुराद है। आप किस तरह इंसानियत की शान दिखा सकते हैं। इसका जवाब आएगा, इंसानियत की शान दिखाते चले चलो से शायर की मुराद ये है कि हर तरह की फ़िरका वारियत और तासुबात से बेनियाज होकर सिर्फ़ अच्छे इंसान बनकर जियो। इंसान ही इंसान के काम आता है। जहाँ तक मुमकिन हो सके दूसरों की मदद करो। एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना, मजबूर, बेबस और लाचार लोगों की मदद करना और टूटे दिलों को जोड़ देने से ही हम इंसानियत की असल शान दिखा सकते हैं। यह है इसका जवाब। अब इससे आगे बे वाला है, पतझड़ की रुत क्या होती है। शायर ने यह तरकीब क्यों इस्तेमाल की। शायर ने यह क्यों कहा कि पतझड़ की रुत में फूल खिलाना कमाल है। इसका जवाब आएगा, पतझड़ की रुत मौसम खिज़ां को कहते हैं जिसमें दरख्तों के पत्ते जर्द होकर गिर जाते हैं। शायर ने यह तरकीब इसलिए इस्तेमाल की क्योंकि नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाना ही असल कमाल होता है। मुमकिन काम तो सभी कर लेते हैं, मज़ा तो तब है कि नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया जाए। यह है इसका जवाब। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। मायूसियों में छेड़ दो नगमे, ज़िंदगी के ख्वाबों के, नसीम के, उम्मीद के। इसका जवाब है उम्मीद के। टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ दो। चमको गगन के तारों की सूरत, आसमान पर, हवा में, बादलों पर, ज़मीन पर। इसका जवाब है ज़मीन पर। तफरीके रंगों नस्ल मिटाते चले चलो, चलते चलो, लगे चलो, बढ़े चलो। इसका जवाब आएगा चले चलो। नेक्स्ट वाला है, पतझड़ की रुत में फूल खिलाना वबाल है, महाल है, कमाल है, मिसाल है। इसका जवाब है कमाल है। बदलते खिज़ां नज़ीर चमन में, खिज़ां से, मौसम सरमा से, बहार से, पतझड़ से। इसका जवाब है बहार से। यह है क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4। इत्तेफाक और इत्तेहाद से मुतल्लिक कोई और नज़म इंटरनेट से पढ़िए और कॉपी पर तहरीर करें। यानी कि इत्तेफाक और इत्तेहाद से मुतल्लिक एक और नज़म लिखनी है। तो ये एक और नज़म लिख देता हूँ मैं। मुनफ़अत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, अखुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी। तिबान रंगो खून को तोड़ कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तो रानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफ़गानी। हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नूह इंसान को, अखुवत का बियां हो जा, मोहब्बत की ज़ुबां हो जा।
یہ ہم نے ایک نظم لکھ دی ہے اور یہاں پہ اس کا آنسر ہے۔ اب آگے کویسچن نمبر 5 ہے، درج ذیل ذو معنی الفاظ کے معنی تحریر کریں اور جملے بنائیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ذو معنی کیا ہوتے ہیں۔ ذو معنی الفاظ ایسے الفاظ جو لکھنے اور پڑھنے میں بالکل ایک جیسے ہوں لیکن ان الفاظ کے معنی ایک سے زیادہ ہو، ذو معنی الفاظ کہلاتے ہیں۔ یعنی کہ ایسے الفاظ جن کو لکھیں اور ان کا معنی جو ان سے وہ دو ہوں لیکن جب ان کو لکھیں اور پڑھیں تو ایک جیسے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ لفظ ہے کان۔ کان کی مدد سے ہم سنتے بھی ہیں اور کان سے ہم جون سے نمک بھی نکالتے ہیں۔ اب ہم اس کا آنسر کرتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے دام، اس کا معنی یہ گا قیمت۔ اب اس کا جملہ کیا ہے؟ آج کل پیاز کے دام بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اب دام کے ایک اور معنی ہے جال، اس کا جملہ آئے گا مچھلیاں ماہی گیری کے لگائے دام میں پھنس گئیں۔ بے والا ہے بیل، اس کا معنی آئے گا جانور، جانور بھی ہے بیل، اس کا جملہ آئے گا احمد نے قربانی کے لیے ایک خوبصورت بیل خریدا۔ اب بیل، اس کا ایک اور معنی آئے گا زمین پر پھیلنے والی شاخدار پودا، یعنی کہ بیل، انگور کی بیل اس طرح۔ اس کا جملہ آئے گا انگوروں کی بیل پر انگوروں کے گچھے لٹک رہے تھے۔ اگلا الفاظ آئے گا عالم، اس کے معنی ہے جہان، اس کا جملہ آئے گا اللہ تعالیٰ کل عالم کا مالک ہے۔ اور عالم کا ایک اور معنی ہے علم جاننے والا، اس کا جملہ آئے گا رضا ثاقب مصطفی صاحب ایک عالم دین ہیں۔ اب نیکسٹ ہے سونا، اس کا جون سا معنی ہے آرام کرنا، یعنی کہ سونا آرام کرنا، اس کا جملہ آئے گا زیادہ سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور سونا، اس کا دوسرا معنی آئے گا ایک قیمتی دات، اس کا جملہ ہے سونے کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اب نیکسٹ آئے گا سنگ، اس کا معنی ہے پتھر، جملہ ہے شالامار باغ کی تعمیر میں سنگ مرمر کا بہت استعمال ہوا ہے۔ اب سنگ، اس کا ایک اور جون سا معنی ہے وہ آئے گا ساتھ، اس کا جملہ آئے گا اللہ تعالیٰ پاکستان اور چین کا سنگ ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ یہ تھا کویسچن نمبر 5۔ اب آگے ہے کویسچن نمبر 6، ان الفاظ و تراکیب کا مفہوم بتائیں۔ کہ یہ جون سے الفاظ و ترکیب دیے ہوئے ہیں ان کا مفہوم بتانا ہے۔ الفاظ ہے پھولوں کی انجمن، اس کا مفہوم ہے پھولوں کی محفل۔ دن کا سفیر، اس کا مفہوم ہے دن کا نمائندہ۔ سورج کا پیراہن، اس کا مفہوم ہے سورج کا لباس۔ نیکسٹ ہے خاموشی ازل، اس کا مفہوم ہے ہمیشہ کی خاموشی۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب آگے ہے کویسچن نمبر 7، اس نظم میں موجود قافیوں کی نشاندہی کیجیے۔ کہ یہ جون سی نظم ہے اس میں جون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں وہ لکھنے ہیں۔ اس کا جواب آئے گا ملاتے، بناتے، گاتے، چھاتے، مچاتے، مٹاتے، دکھاتے، اٹھاتے، جگاتے، کھلاتے، سناتے۔ یہ کافی جون سے اس نظم استعمال ہوئے ہیں، یہ اس کا آنسر ہے۔ اب آگے ہے کویسچن نمبر 8 کہ یہ جون سا شعر دیا ہوا ہے اس کی تشریح کرنی ہے۔ ان کی تشریح دیکھنے کے لیے بند نمبر 4 جون سا اس میں اس کی تشریح لکھی ہوئی ہے، اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے کویسچن نمبر 9، نظم کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ نظم کا مرکزی خیال بھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں کر لیا ہوا ہے، اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہم نے یہ جون سی چیپٹر نمبر 15 ہے اس کی مشق بھی کمپلیٹ کر لی ہوئی ہے۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں چیپٹر نمبر 16 کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔